إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم إمام الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله فاتقوا الله عباد الله فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل واعلموا إخوتي في الإيمان والإسلام أن الله قد من علينا رمضان وقد من علينا سائر العبادات والإحسانات فلعلنا من المتقين فعلنا ممن يتقي الله سبحانه وتعالى فالواجب تجاه هذا التقوى هو كيف الاستمرار بهذه الصفة وكيف نستقيم بهذه الصفة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله لعلكم تفلحون يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Inna Allah kana alaikum raqiba. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Siang hari ini Allah izinkan kita semua untuk bisa melaksanakan ibadah sholat Jum'ah. Semoga diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Kita juga bersyukur setiap hari Jumat kita didudukkan oleh Allah sejenak untuk saling menasihati diri kita masing-masing, mengingatkan diri kita masing-masing agar menjadi ciptaan Allah, hamba Allah, makhluk Allah yang baik, tidak jahat, tidak ingkar, tidak menentang, dan menjadi hamba yang berakhlak kepada penciptanya, yang beradab kepada penciptanya, terutama bertakwa dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Semoga kita semua menjadi hamba yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Mempertahankan takwa adalah PR besar setelah kita melalui Ramadan. Semoga Ramadan yang kita lalui beberapa waktu yang lalu membawa kita kepada makom takwa. Akhirnya Allah benamkan sifat takwa di hati kita. Kita anggap kita semua telah Allah izinkan, Allah hidayahi menjadi pribadi-pribadi yang takwa, dan itu harus kita syukuri. Tiada ada kebaikan, kenikmatan yang lebih tinggi yang Allah berikan kepada hambanya setelah iman melebihi takwa. Tiada kenikmatan bahkan yang sekarang kita cari setiap jamnya di pasar ini, itu tidak pernah bisa dibanding daripada kenikmatan ketika Allah izinkan takwa itu bersemayam, berada di hati kita masing-masing. Karena begitu sifat takwa itu ada di hati kita, kita telah minimal mendapatkan 5-6 fadilah, dan itu yang kita cari selama ini. Orang yang bertakwa akan Allah berikan kehidupan yang mudah. Orang yang bertakwa Allah akan berikan
solusi dalam hidupnya. Sokrates itu mengatakan hidup itu deretan kesulitan. Kenapa sulit? Karena emang hidup. Kalau nggak mau sulit ya jangan hidup. Karena setiap orang punya keinginan. Setiap mencapai keinginan pasti melewati kesulitan, kata Sokrates. Dan orang bertakwa Allah berikan solusi sehingga tidak ada kesulitan dalam hidup. Kasih rizki tiada kira. Wa may yattaqillah ja'alahu min amrihi yusra. May yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dikasih ilmu, fattaqullah wa yu'allimukumullah. Mulia si Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Dan kelak disediakan surga, uiddat lil muttaqin. Mau cari apa lagi? Semua yang kita cari itu adanya dirangkum di sifat takwa. Dan semoga dengan latihan Ramadan kemarin, ibadah kemarin, Allah izinkan sifat takwa itu ada di hati kita. Karena at-taqwa hahuna, kata Nabi, hadis sahih. Takwa itu ada di sini. Takwa tidak di baju. Takwa itu bukan di penampilan. Takwa itu di hati. Apa itu takwa? Ada 3 definisi takwa dan bisa dirangkum. At-taqwa huwa al-khasyatu lillah wa tahafudhu fil haya bimtithal awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu rasa takut yang tinggi kepada Allah. Takut sekali kepada Allah. Dan itu yang dicontohkan Nabi. Tidak ada yang dikhawatirkan Nabi dalam itu kecuali dia dimurkai oleh Allah. Paling takut bagi Nabi adalah Allah murka padanya. Dan kabar buruknya terkadang kita lebih takut dimurkai istri daripada dimurkai Tuhan istri kita. Takut bos kita marah, tapi tidak takut Tuhan bos kita marah pada kita. Takut sekali kalau Allah marah sama kita, kalau Allah murka sama, itu namanya takwa. Saking takutnya maka dia hati-hati dalam hidup. Gak main-main, gak sembarangan. Hidup ini sekali, tidak boleh main-main. Kalau main-main jangan hidup. Hidup ini cuma sekali. Kita gak pernah di dunia ini kecuali sekarang ini. Sebelumnya gak pernah ke sini, dan setelah ini juga gak akan pernah balik ke sini lagi. Harus hati-hati dalam hidup. Jangan sampai salah. Itu namanya sifat takwa. Hati-hati sekali. Aku tadi makan apa? Aku tadi belanja apa? Aku tadi ngomong apa? Aku tadi sudah apa? Aku tadi sebelum apa? Hati-hati. Karena saking hati-hatinya, maka cara paling praktis, kerjakan aja aturannya. Ya, dunia ini ada yang punya Allah Ta'ala, dia punya aturan. Disuruh apa, dilarang apa, sunahkan apa, dimakruhkan apa, ikuti aja. Itu namanya takwa. Nah, dengan Ramadan berharap sifat itu ada di hati kita hari ini. Dengan Ramadan, salah satu indikasinya banyak sekali. Muncul nggak takwa itu di hati kita? Karena itu sifat ada di hati. Mungkin kita bahkan nggak tahu ada nggak di hati kita sifat itu. Jangan-jangan habis Ramadan terpajai, berani menentang penciptanya, tapi takut pada hambanya. Naudzubillahi min dzalik. Salah satu indikasi ada surat Ali Imran. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra al-kadhimin al-ghaidha al-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahisha dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidunubihim. Minimal, dan ada banyak sekali indikasi takwa di ayat-ayat yang lain. Saya angkat 4 surat Ali Imran. Yang pertama, infaknya ngalir waktu lapang atau sedih. Saking takutnya kepada Allah, takut salah, maka dia bikin bemper. Bemper itu namanya infak. Tentu Allah tidak sama dengan hamnya. Saking takutnya kita itu salah sama anak-anak, kita kasih duit. Takutnya istri kita nanti neliti-neliti kesalahan uang kita, kasih duit lebih banyak. Kita infak agar ada kesalahan nanti di backup sama sedekah kita. Bukan saja pada waktu kita punya, tapi enggak punya juga infak. Saking takutnya salah. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, mampu menahan emosi. Kadhiminal ghaid. Orang takwa itu bisa hop. Kalau marah ketahan. Kalau enggak suka ketahan. Kalau ada yang salah ketahan, namanya kadhiminal ghaid. Terus wal afina 'anin nas, memaafkan orang. Ketahan tanpa dimaafkan bisa menjadi dendam. Makanya harus dimaafkan. Terus yang keempat, orang bertakwa itu bukan orang maksum. Orang bertakwa itu tetap manusia.
Selama dia bukan nabi, maka dia pasti punya salah. Bedanya orang bertakwa kalau salah, segera menyelesaikan perkaranya. Nabi Adam berbuat yang ia perbuat, iblis berbuat yang ia perbuat. Hasilnya beda. Nabi Adam berbuat langsung ngaku salah dan bertaubat, selesai urusannya. Iblis justifikasi, menentang penciptanya, sampai sekarang dimurkai Allah SWT. Jadi orang bertakwa mungkin salah, tapi bedanya dia ngaku salah, menyelesaikan. Walladzina idza fa'alu fahisha aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kalau ada 4 indikasi itu, berharap berarti takwa ada di hati kita. Karena latihan Ramadan 30 hari itu mestinya kita akan mendapatkan itu. Karena la'allakum tattaqun di Al-Baqarah itu, kata para ulama usul fikih, kata la'alla semoga atau diterjemahkan menjadi semoga atau agar. Agar itu kalau yang bicara Allah maknanya wajib. La'alla minallahi hukmuhu wajib. Harapan yang Allah tetapkan itu hukumnya wajib. Wajib kita penuhi harapan Allah. Makanya orang berpuasa wajib sampai level tak. Persoalannya dengan izin Allah kalau itu berhasil, gimana mempertahankannya? Itu PR besar kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya sampai Ramadan tahun depan. Takwa seminggu gampang, takwa sebulan gampang, takwa setahun gampang, sepanjang hayat. Rasul mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta. Takwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dimanapun kau berada, sepanjang hidupmu wajib takwa kepada Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar takwa ini bisa jalan. Yang pertama, jangan lupa zikrullah. Orang bergeser dari ketakwaan, akhirnya naudzubillah maksiat, itu karena hati bergeser. Nah, hati ini kayak kelereng, setiap hari bergeser. Disebut dengan qalbun li'annahu yaqlub. Hati dalam bahasa disebut qalb li'annahu yaqlub, karena dia bergonta-ganti. Hari ini baik ke orang benar, bentar lagi jadi orang gak jelas. Ke masjid ke orang benar, keluar ke masjid gak jelas. Maka harus dipantau terus. Mantaunya namanya dzikrullah. Insya Allah zikir sama maksiat nggak bisa gabung. Kalau maksiat nggak mungkin berzikir. Berzikir maksiat agak jauh. Makanya kalau zikirnya daim, semoga ketakwaan kejaga. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan lupa tilawah Quran. Allah nyebut Quran sebagai hudan. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas. Kenapa orang bergeser dari ketakwaan? Hidayahnya kecabut. Makanya ada dua, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan geserkan hati kami setelah kau tunjukkan hati kami. Maka kita minta hidayah terus menerus, hidayah yang tidak pernah berhenti. Ibarat hidayah itu hujan, hujannya tidak pernah berhenti sampai kita mati. Caranya kita menjemput hidayah, mendekati area hidayah, namanya Quran. Jangan pernah jauh dari Quran. Insya Allah hidayah akan terus menerus. Yang terakhir, mempertahankan, jangan jauh dari majelis ilmu. Perubahan perilaku karena perubahan informasi. Kalau informasi buruk, perilakunya buruk. Majelis ilmu itu informasi baik. Di situ ada orang baik, di situ ada orang soleh, di situ ada tempat baik. Karena di masjid rata-rata. Maka semoga kita dalam situasi baik seperti situasi baik yang kita dapatkan di Ramadan. Kenapa kalau Ramadan kita mendadak baik? Situasinya baik, masjidnya baik, temannya baik, istrinya baik, teman bisnisnya baik, semua baik, kita jadi orang. 3 ini semoga menjadi tip agar kita bisa mempertahankan ketakwaan. Jadi zikrullah, tilawah, dan jangan jauh dari majelis ini. Semoga Allah bimbing kita untuk bisa istiqamah di jalan takwa. Amin. Dan tidak ada kebahagiaan melebihi ketika Allah izinkan takwa itu tidak pernah cabut dari hati kita. Dan kita terus bermohon kepada Allah semoga hidayah itu terus ada di hati kita. Demikian khutbah singkat, semoga bermanfaat. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من آيات الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين فاطر السماوات والأرض فإياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله عباد الله وكونوا مخلصين متقين مطيعين لله. فاتقوا الله ولو بشق تمرة لعلكم تفلحون. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأمرنا سبحانه وتعالى نصلي ونسلم على نبينا محمد فيقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة وتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها. اللهم يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت إليك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم يا فتاح ويا منان يا رحمن يا رحيم افتح لنا أبواب مغفرتك وافتح لنا أبواب رحمتك وافتح لنا أبواب رزقك وكرمك وجودك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا عز يا قهار اللهم يا عز يا قهار الله يا عز يا قهار انصر المجاهدين في كل مكان وانصر الدعاة في كل مكان وانصر المسلمين في كل مكان وأعز الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة لا إله إلا الله. اللهم أعز كلمة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم تب علينا إنك التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين اللهم وحد جمعهم وقوي شوكتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن شاء الله وسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويرزق الله أكبر. أقيموا الصلاة.